Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 24 tentang creating procedure. Saya Devita Aiza dari Kasudi 4 ETA, NRP 74-100-424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer UCA. Tujuan pada praktikum kali ini adalah distinguish unused PLSQL block from main PLSQL block subprogram. Describe subprogram. Is the benefit of using subprogram. Is the different enforcement from which subprogram can be invoked. Describe PLSQL block and subprogram. Describe the use of procedure. Create procedure. Differentiate between formal and actual parameter. List the feature of different parameter mode. Create procedure with parameters. Invoke a procedure. Handle exception in procedure. Remove a procedure. PLSQL program construct. Seperti ini ada tool construct dan database server construct. Tool construct terdiri dari anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, object type. Sedangkan database server construct ada anonymous block, store procedure of function, store package, database trigger, dan object type. Overview of subprogram. Subprogram adalah is a named PLSQL block can accept parameter and be invoked from a calling enforcement. A procedure that performs an action. A function that compute a value. Is of two types. Is based on standard PLSQL block structure. Provide modularity, usability, extensibility, dan maintainability. Provide easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Block structure for anonymous PLSQL block. Declare itu optional, jadi maksudnya adalah declare PLSQL object to be used within in block. Lalu di kemudian declare ya langsung begin mandatory, define the executable statement, exception to optional, define the action that take place if an error or exception arise, lalu end mandatory. Block structure for PLSQL subprogram. Jadi block structure-nya untuk PLSQL subprogram specification adalah header, yaitu is or as. Declaration section-nya subprogram body ada declaration section, begin, executable section, exception section, sama end. PLSQL subprogram. Jadi seperti ini PLSQL subprogramnya. Benefit of subprogram: easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Develop subprogram by using ISQL+. Seperti ini. Invoke store procedure and function. Jadi ada Oracle Portal, Oracle Discoverer, Oracle Form Developer. What is a procedure? Procedure is a type of subprogram that performs an action. A procedure can be stored in the database as a schema object or repeated execution. Syntax for creating
procedure. Jadi sintaknya untuk membuat sebuah prosedur adalah seperti ini: create or replace prosedur name, kemudian parameter 1, mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2, bla bla bla, is or as PLSQL block. The replace option indicates that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. PLSQL block start with either begin or the declaration of local variable and with either an or an procedure name. Developing procedure. Jadi mendevelopnya seperti ini. Jadi dari editor masuk ke ISQL plus, load and execute file.sql, lalu ke shortcut, dikompil, dan keluar pcode, lalu di execute. Format versus actual parameter. Format parameter adalah variable declared in the parameter list of a subprogram specification. Contohnya, create procedure result dalam kurung PID number, P amount number, and result. Sedangkan actual parameter variable or expression reference in the parameter list of a subprogram call. Contohnya, result dalam kurung VID, 200. Prosedur parameter mode. Calling enforcement jadi seperti ini: prosedur, kemudian in parameter, out parameter, in parameter. Creating procedural with parameter. Ada in, out, dan in, out. In default mode, value is passed into subprogram. Formal parameter act as a constant. Actual parameter can be a literal expression, constant, or initialized variable, can be assigned a default value. Sedangkan out must be specific, return to calling enforcement. Uninitialized variable must be a variable, cannot be assigned a default value. Sedangkan in out must be specified, pass into subprogram, return to calling enforcement. Initialized variable must be a variable, cannot be assigned a default value. Contoh dari in parameter, jadi ini 176 PID. Create or replace procedure salary dalam kurung PID in employees.employees.id %type is begin update employees salary sama dengan salary dikalikan 1,1 biar employees ID sama dengan PID, ends rest salary. Lalu contohnya untuk out parameter, calling enforcement di 171, query IMP procedure, PID-nya 171, lalu PNAME-nya Smith, salary-nya 7.400, back-on-nya 0,15. IMP query-nya create or replace procedure query IMP dalam kurung PID in employees with employee ID %type, PNAME out employees with last name %type, salary out employees with salary %type, paycom out employees with commission PCT %type is begin. Select last name, salary, commission PCT into PNAME, salary, paycom from employees where employee ID sama dengan PID, and query IMP. Jadi diakhiri oleh n nama dari prosedur. Viewing out parameter. Load and run the IMP query.sql script file to create the query IMP procedure.
Declare host variable, execute the query EMP procedure and print the value of the global gname variable. Variable gname varchar 2 dalam kurung 5, variable gsal number, variable gcom number. Execute query EMP dalam kurung 171, titik 2 gname, titik 2 gisal, titik 2 gcom print gname. In out parameter, create or replace procedure format pon dalam p pon no in out varchar 2, please bikin p pon no titik 2 sama dengan seperti ini ya, substring p no 1,3, substring p pon no 1,3 sama substring p pon 0,7 and format pon. Viewing in out parameter sama variabel jpono varchar 2 15 bikin titik 2 jpono titik 2 sama dengan ini n, lalu di print untuk menampilkan execute format pon dalam kurung titik 2 jpono print jpono. Method for passing parameters. Positional this actual parameter is the same order as formal parameters. Name list actual parameters in the arbitrary order by associating each with its corresponding form parameters. Combination list some of few actual parameter as positional and some as map. Default option for parameter. Jadi create or replace procedure at get dalam kolom pending in departments department name percent type default are none, belog in department ID percent type default 1000 job. Jadi ini adalah default option for parameter. Example of passing parameter. Begin at depth ada dalam kurung training, 2500, at depth dalam kurung belok sama dengan lebih besar 2400, pname sama dengan lebih besar education, at depth belok sama dengan lebih besar 1200, and select department ID, department name, location ID from department. Declaring subprogram. Subprogramnya ini sudah sebuah program, yang menjadi subprogram adalah yang di garis tepi merah ini adalah subprogram, dan ini untuk memanggil nama prosedurnya log exec. Invoking a procedure for an anonymous. Declare VID number T2 sama dengan 163, begin raise salary dalam kurung VID. Jadi ini adalah invoke procedure. Invoke a procedure from another procedure. Jadi untuk from another procedure, raise salary emp rec.employee ID. Handle exception. Jadi ini untuk exception raise sama exception handle. Unhandled exception. Jadi sama letaknya. Contohnya seperti ini. Removing procedure. Drop a procedure store in the database. Sintaknya drop procedure name. Contohnya drop procedure raise salary. Ini untuk menghapus sebuah prosedur. Ya, kita sekarang udah masuk ke latihan soal. Nomor 1, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter yang menampung kode job dan nama job.
kita load script untuk nomor 1. Lalu kita execute prosedur created, maksudnya adalah prosedur telah dibuat. Lalu berikutnya kita akan menuliskan, selanjutnya kita tuliskan begin add job ID kita lalu N. Lalu kita execute prosedur successfully complete. Lalu untuk melihat prosedur, jadi select bintang from jobs where job ID sama dengan ID job ID sama dengan ID. Execute. Jadi job ID-nya seperti ini, job ID, job title-nya Devita. Nomor 2, membuat program OPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel job. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan title data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada pada tabel job, misalkan kode job ID web. Dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Jadi kita load script. Untuk nomor 2 kita load script. Lalu kita execute prosedur created, artinya prosedur telah dibuat. Sekarang kita mengganti kode job ID DBA, jadi begin OPD job ID prop, jadi data title data administrator, data administrator, lalu N. Seperti ini. Kita execute PLSQL procedure successful complete, jadi telah dibikin. Untuk menampilkannya, select bintang from job where job ID sama dengan ID prop. Akan tampil seperti ini. Job ID prop, job title data administrator, minimal salary 400, max salary 10.000, minimal salary 4.000, maksimal salary 10.000. Lalu untuk mengecek apakah kode job yang tidak ada di tabel job, misalkan seperti job ID web, jadi bikin OPD job, lalu kita tuliskan ID web, misalkan dari nama saya Devita, and seharusnya jika tidak ada pada tabel job akan muncul exception handling seperti ini, kode job tidak ada dalam tabel job. Kita execute
maka akan tampil kode job tidak ada dalam tabel job. Seperti itu. Setelah kita menjawab latihan soal pada praktikum 24, maka sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.